हाय गाइस, आज आम जाऊँ तरातरणी टेम्पल बुलायापी माँ को दर्शन जदि आपम सहित जोड़ी रहा चाहते आप आम सहित डिजिटल ट्रावल करूँ कारण आप घर बस देखिपारे आम गाड़ी में तेल पकईकि खरा तरार बुलिक आप वीडियो कर देखू आप घर बस सब जिन देखिपारे। चलतु आप स्टार्ट करवा आमर जर्नी ये बैक आम गाँव टू पाखापाखि 70 किलोमीटर हम से तरातरणी मंदिर पाक पहुँचा आम गाँव टू ब्रह्मपुर टू पाखापाखि 30 किलोमीटर तरातरणी मंदिर ये जावाई। चलतु आम बैक जर्नी आरंभ करवा। चलते आम रास्तार भ्यू किसी आपको देखिए आप मंदिर भ्यू से देखिए। आज आम तरातरणी टेम्पल बर्तमान ये अच्छे मंदिर ये मंदिर आसापी उपरू जावाई 3टा रास्ता अच्छी जमती गोटे सीढ़ी द्वारा आप जापर आउ गोटे लिफ्ट द्वारा जापर जो रोप द्वारा जापर आउ गोटे कौटे अच्छे आउ गोटे बस द्वारा बस रे जब जी ताल 30 टका लगे गोटे टिकट जीवा आसा दुटा दादा 30 टका आउ जब रोप्रे जब जाऊँगी ताल आपको 65 टका लगे 62 टका टिकट 3 टका आपको जीएसटी देवा पड़े ये रोप्रे जावाई पाखापाखि 65 टका गोटे टिकट जीवा आसा दुटा जाक आउ जब चली चली जी ताल आप सीढ़ी अच्छे आप फ्री पाखापाखि 905 आप चढ़ी जा। चलतु आप भर टे भ्यू आपको देखे दूसरी एवं बर्तमान टिकट काउंटर पाखे आम अच्छे टिकट काउंटर यहाँ ये बसापी मजे सुविधा रखी लाइन लगे पड़ो लाइन लगिला आप जापर। बर्तमान टिकट काटला लाइन रे जावाक पड़ो ये लाइन रही बस हालिया लगे बस बस जी पूरा लोक भिड़ अच्छे आम लाइन रे बस जाऊँ केते समय लगे किसी कहना पाखापाखि 2:23 होगा बर्तमान केत पहुँचे किसी ग्यारंटी ना। चलो भात आहरी पड़नी घर जा खाई जाइलु पाखा आहरी गोटे घंटा लगे गला Hello guys. I'm bowling. रिंकू नाही का नाटक करू साइड साइड रे बस हल्ली होले साइड साइड रे बोले हल्ली होनी नले मु फोटो काढ तमे आपण करछ आम नहीं जीव हैला केत समय लगे ना जीवा भाई कि जानी न लागियो अरे इन टेंटे बचे भला सीधा काढा मा तो बोल मार को तो कैमरा तू 900 पाउछ जीवाडा 900 900 सीधा काढा अब बिचारे बस रे बोले 30 टका रेत एटा 65 टका ना ते डबल हेला जीवा आसे दिला देबो बोले आयोटी आनंद हां एटा टे के बस न दिला तो एटा टे यार मजा उठे दो भाई ने मोर फोटो तू गाड़ी पर भाई ने तने बढ़िया क्लैरिटी अछि क्लियर आउनी बोली भाव फोटो डी काढना ओडे स्क्रीन जेडी पाखा भी किधर पहुंची गले थडे ने पाखा पाखी हेले तो उल्लेला आइ बोलियो बोली जाई पाखी गले आंके उडी सेटली चढ़ी आउज रे ऊपर चढ़ पेले कौन लगे रखी दे चप्पल ना
ଉପରୁ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲୁ ଚାଲ ଉପରେ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚପଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ରଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ରଖିଲେ ହଜିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। मंदिर सामने देखो ये गोटे चप्पल स्टैंड अच्छी चप्पल स्टैंड चप्पल रखु ये चप्पल रखापी मंदिर कर्तृपक्ष तरफ कराई देखो मुझे राइट साइड देखे दूसरी ये रखापी दीप बैग रंगे कर दे एटी मंदिर भितर को मोबाइल आ कैमरा धरिक आसपारे किंतु मंदिर भितर कैमरा आ मोबाइल आप ओपन कर देखे पारे बोर्ड मराई आठी पुओ जावाई अलग आ झील मैंने जावाई अलग रास्ता कराई गोटे रास्त जी कि अलग अलग झील मैंने अलग पुओ मैंने अलग दर्शन करें जदि बस रे आसते एपटे आप आसा बस रे एटा लक्ष्मी बस बोधे लक्ष्मी बस रे जीवा आसिया दीटा जाक तलू टिकट करा पड़े गोटे थर 30 टका जीवा आसिया दीटा जाक 30 टका आसिया 15 टका जावाई 15 टका तापर ये ओल्ला चलते मुझे एंट्रीटा आपको देखी दूसरी एपटे एंट्री करेंगे जब बस रे आसपटे एंट्रीटा भितर एटा मंदिर भितर देखते पछपटर मंदिरटा आगपटे जाए दर्शन जापर भितर खाଇବା मिलूला गोटे गोटे 100 टका ना केते टका गोटे प्राइस था किंतु आम दर्शन सरला भितर आ खाଇବା सरी जाइए आम खाଇବା पाई पार्न जदि टे जल्दी आसुँ आप खाଇବା भितर मिल 100 टकार प्राइस रही 100 ना केते टका रही बोधे आमको तो खाई पार्लुना आम सरीगला आम भाग्य खराब बोधे आम प्रसाद मिलला नहीं बर्तमान दर्शन सरला आमर ए बाहर आसला भ्यू टे देखो कि देखा देखो बाउंश बेड़ी रखी देखिए आसला बेले पिला टे जाग्रत करेंगे कारण पड़ जाए जदि से सेफ्टी सहित सेपटे जावाई के मना करेंगे चलते मुझे आपको देखे दूसरी कमी देखा यहाँ हूँ मंदिरटा मंदिर पर देखते यहाँ हूँ तलर सीनटा ये सब फटो फटो काट केते हाइट रे आम आसते छोट पिला जीवा आउे रोप रे उल्लेवा बर्तमान जीवा चलतु बर्तमान आमर ये सुगर अच्छी सु पिंद मंदिर मंदिर एपट साइड टे देखु तलर भ्यूटा मुझे देखा तलपटे केमी देखा रोड मध्य देखा टे जूम कर देखा बेस रिस्क नहीं हेनी मोबाइल फाइल पड़ जाए असुविधा हो आमर बुलियार सरला आम रिटर्न हो आउे लाइन रे लगे पड़ो कौटे आउे से रोप्रे जावाई बोल चलती चप्पल वप्पल पिंधिक जापर बाटर चप्पल काल हो किसी असुविधा ये कॉइन फैन किणार सुविधा अच्छे कॉइन फैन कि जबर भिड़ हो गोटे घंटा लगे पूरा आम गला आम लिफ्ट जावाई जाइलु किंतु बहुत भिड़ चलती कि मिनिमम आमको घंटा 2 घंटा अपेक्षा करा पड़ो से आम अपेक्षा कलु से सीढ़ी रास्ता दे आसलु आमर रिटर्न टिकट आमर बेकार गला कारण आपन खाली जावाई रोप रोप पाखापी 60 लोक आहरी अपेक्षा कर गोटे थर से रोप आसापी से केबिन आसापी पाखापी 5 मिनट पाखापी लगे
ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଥରେ ପାଉଚରେ ଆମେ ଓହ୍ଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଯଦି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରି ଆସେ ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଟାକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଖାଇବା ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଚୁଗୁଲାମି କିଛି କରିବେନି, ନିଜେ ନିଜେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ପାଇପ୍ ନଳା ଫଳା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ବି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୀଳ ପାଇପ୍ଟା, ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ। ଦେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଆସିବାର କିଛି ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ପାଣି ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳା ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିବା ନଳାରେ ଦେଖିବା ପାଣି ଆସୁଛି ନା ଟିକେ ଚେକିଂ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି। ପାଇପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ଆସୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 60 ପାହାଚ 70 ପାହାଚ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କାମ ଦଉଛି କୋଉଠି କାମ ଦଉନି। ପ୍ରାୟତଃ କାମ ଦଉନି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ତିନିଟା ଦେଖିଲେ, ତିନିଟା ଫେଲ୍, ସେଇଟା କାମ ଦଉନି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଣି ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ଧରିକି ଆସିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏଇଟା ମୋର ବୁଟଟା ଦିଅ। ଓ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଣିର ନଳା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏଥିରେ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତରାତାରିଣୀ କମିଟି ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିକି ଦେଖିବା। ପାଣିର ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତି ପାସ୍ ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ବାଥରୁମ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ବାଥରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି। ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାତ୍ର ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଯଦି ରୋପ୍ରେ ଯଦି ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, 15 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପେନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଜଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ହେଲା କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁଣୁ। ପୁରା ଗୋଡ଼ ଯାକ ପୁରା ଥରୁଛି ଖାଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଇଛୁ। ତଳେ ଟିକେ ବସି ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଯଦି ପାହାଚ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାଟା। ଏଇଟା ଏଠି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାଟା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ହଉଛି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରାତାରିଣୀରେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଏଇଠି ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ପାର୍କିଂ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲୁ ନା, ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଭୋଗ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଆଉ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କୋଉଠି ଜାଗା ଥିବ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ଭୋଗ କିଣିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ ଫ୍ରିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ନେଉନି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଆମର ଏଇଠି ଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଫ୍ଟିରେ ଅଛି। ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦୋକାନ ଭିତରେ ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାର ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା କିଛି ମିଳିଲାନି, ଆମର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋକର ଅଛୁ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ବଣ୍ଡା ପାକୁଡ଼ି ମିଳିବ, ଆଉ ଏବେ ତ ମିଲ୍ସ ମିଳିବନି, 4ଟା 14 ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମିଳିବନି। ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇକି ଫୁଲ୍ ମିଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଭିଉ ଦେଖି ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଲଞ୍ଚ ତ ଆଉ ଖାଇପାରିବୁନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 4ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମିଲ୍ସ କୋଉଠି ମିଳିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରାତିରେ ଏବେ ରିଟର୍ନ ହେଉଛି। ଆମ ରାତି ହେଇଗଲା 8ଟା ପରେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ବାହାରେ, ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବନି, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ଭିଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।